wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Today we will present to you our work, writing the theory of the research variable. In the monitor, you can see the name of our group members, Ariningsi, Mariana, Meli Lestari, Widarmawanta Ginting, and Zulkifli. The title of our presentation is Reviewing the Literature and the Hypothesis in Quantitative Research. But before we started, we invite our group member to read the character prayer, Mr. Zulkifli. For you, time is yours. Mr. Zulkifli, time is yours. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Next slide, please. And then the second is how to organizing the related literature. There are 7 steps how to organizing the related literature. The first is organize studies by topic. And then the second, read the abstract or summary sections of a report list. Then the third, skim the report to find those sections are related to the chosen question. And then the fourth, write out a complete bibliographic reference for each work. The fifth, do not put more than one reference on each page. The sixth, be sure to indicate which parts of the notes are direct quotations from the author and which are your own paraphrases. And the last, if you search online the database, keep the search strategies, often called search histories, on file. Okay, to the next slide. Please, my friend Dermawanta Ginting, please explain the material. C. Source of related literature. Number 1, manual searching. Number 2, electronic or computer searching. Boolean logic. D. Indexing and abstracting database. Number 1, ERIC Educational Resources Information Center System. Number 2, SIG-Info and SIG articles. Next slide. A. Citation indexes. Number 1, the source index is an alphabetic list of all authors published in the journals. Number 2, the citation index presents an alphabetic list of the first authors of all works cited in the articles. And F, statistical sources based on Washington Congressional Information Service. Number 1, American Statistic Index. Number 2, Statistical Reference Index. And number 3, Index to International Statistics. All right. Yeah, you may continue. Okay.
Major useful databases for educational research. In the diagram, we can see number one, in databases, primary databases and information available at. Number one, ERIC. You can the information from www.eric.ed.gov. And number two, seek info and seek articles. We can see we can get the information from www.apa.org seek info. Aggregate database. Number one, academic search primer. We can get the information from www.epscohots.com. This market that PHP market ID 1. Okay, number two, professional development collection. We can see in www.epscohots.com. This topic.php topics ID 1, 2, 3 and marker ID 1. Okay, number three, web of knowledge. We can get the information from www.ec where webobsknowledge.com and Google Scholar. We can get the information in http scholar.google.com. And the last, WordCat. We can get the information from www.wordcat.org. Thank you. Thank you. For the next slide, I invite my colleague Ariningsi to explain the slide. Time is yours. Okay, the hypothesis is the research prediction about outcome of the study and tool in the research process. Example, number one, boys in elementary school achieve at higher level in single sex classes than in mixed classes. Number two, students who do warm up exercise before an examination will score higher on that examination than those who do not. Two reasons for stating a hypothesis before the data gathering phase of quantitative study. Number one, a well-grounded hypothesis indicates that the researcher has sufficient knowledge in the area to undertake the investigation. Number two, the hypothesis gives direction to be collection in interpretation of the data. Okay, next, please. Okay, the next is the purpose of the hypothesis in quantitative research. The first is to provide a tentative proposition suggested as a solution to a problem or as an explanation of some phenomenon. The second is to stimulate research. The next to provide a relational statement that is directly testable. The last to provide direction for research. Next is suggestion for deriving hypothesis. The first is deriving hypothesis inductively. It means the research makes observation on relationship and then hypothesis and explanation for the observed behavior. And then the second, deriving hypothesis inductively. It means the researcher formulate the hypothesis based on known theory
accompanied by rational for particular proposition. And then the next. Okay, the next is characteristics of a usable hypothesis. There are 4 characteristics of a usable hypothesis. Number 1 is it must be testable, means that it is possible to gather evidence that will either support for while to support the hypothesis. Number 2, it must state the expected relationship between variables that can be measured. The next is it must be consistent with the existing body of knowledge. The last is it must be stated as clearly as possible. The next is type of hypothesis. There are 2 types of the hypothesis. The first is the research hypothesis. It means the follow from observation, the related literature, theory described in the study, and there is relationship between the variable in the population. Example, there is relationship between IQ and anxiety in children. The last is the null hypothesis or HO. States a negation, not the reserve, of what experimenter experts of predict, and there is no relationship between the variable in the population. Okay, the last slide, testing hypothesis. There are 5 testings of hypothesis. The first is state in the research hypothesis is true. The next is state the null hypothesis, and then select the research method. After that, select and calculate appropriate descriptive statistics, and the last, calculate inferential statistics. And then the quantitative research plan, there are three plans of the quantitative research. The first, state the research problem. The next, state the research hypothesis. The last, state the research methodology. Thank you. For Thank you the so next, you're welcome. For the next activity here, we prepared 2 theses. So I will show you this thesis from Stacy Coopers from Eindhoven University of Technology. Well, we supposed to show English thesis, but however, this is to review on the literature review here. I will go to page 25. Yeah, there is the literature review. As we can see in your monitor, in this chapter, Cooper, the writer of this thesis, wrote many theories here. The literature that the writers took quote from the literature he used to write this thesis. Yeah, so all of the sentences here is supported by someone's book, and so in this chapter we can see this is not only words, but this is the quotation of the literature. Yeah, so we can see he used Zai. Yes, It's me. The yes. thesis is not seen on the monitor. Oh, I have no idea what happened. Can it is now showing here? Okay, wait a minute. I want to do the new share maybe. Yeah. How about now?
Yes, we can Okay. see. So I need to show you from the first slide here again. This is Smart School Buildings, written by Stacy Coopers from Eindhoven University of Technology in Netherlands, and this is the thesis, the master thesis, as the result of her graduation research. And again, I will show you the page number 25. This is literature review, where the writers wrote all the literature from his preferences. So as we all can see in this chapter, there is no only words or only sentence, but this is all quotation from the books and the literature the writers use. Okay, again, we see this is Scandalos, Karamanis, and then we can see all of these, all of word sentences uses in this chapter is all quotation. Yeah. I hope you all can see this. All right. We move to another thesis by Nora Vralsted from Russia, but she studied in Eastern Washington University. So we can see from how she wrote the title, this is quite uncommon for us in Indonesia. This is the oppressor's language, yet I needed to talk to you. A critical examination of translanguaging in Russian speakers at the university level. So this is thesis, also a thesis presented to Eastern Washington University in Washington. And I will also show you the literature review. Yeah. Here we can also see many, or let's say most of these, most of the writings in this chapter is all theories from other books like Chanagaraja, and then from Nuguiron, and from Weiss and Garcia. So yeah. So as we already explained in our slides, we also review here the thesis that published on the internet, I meant. Yeah. I hope you all can see. This is also even not only the sentences or what, the writers also took the picture and put in the one of the paragraphs here. Yeah. Also Hamal 2013. So all of sentences here in the chapter literature review is review on the literature writers use. All right. Okay. So that is all for now. Maybe perhaps before I end the presentation, I would like to invite any of my group member. Maybe perhaps you have anything as the additional. Yes. Pakai database dia. Pakai persen, berapa persen, yang salah menggunakan bahasa yang salah gitu-gitu. Is there any additional from our group mate? Or if it is enough, I close the presentation now and I invite our respected lecturer to give comments and anything with our pleasure. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seems to me that you have what do you call? You have decided not to raise questions to the groups presenting. Kelihatannya No, sir. toleransi sekali, No, toleransi I sekali. I invite Sekali, them later after yours. Iya, ya, oke, thank you. Jadi cepat sekali si Meli ngasih kesempatan untuk berbicara, tapi cepat sekali juga dia menutup kesempatan. Jangan gitu Meli, jangan buru-buru gitu. Oke dah, gak apa-apa. Ini bagus ini, good try ini ya, good try, bagus sekali ini. Thank you, sir. Jadi how many thesis are there, Meli? 3? We prepared two. Two. One from Netherlands University. Aha. Not sure. And the So other there one are from Eastern. so there are 2 theses, right? 2 theses, but right. one is from technical, or maybe perhaps it's instruction something. So may I share you here? No. Later. Okay. Jadi gini, my comment pertama adalah masih banjir, oke, masih banjir, maybe. Itu aja. 1. Banjir, oke, banjir, maybe. Memang berat ini. It's difficult to overcome these problems. I mean, bad habit. I mean, banjir, oke, banjir, maybe. Si Jul mana? Mana Jul? Mana Jul? Ada si Jul sini. Are you still here, Jul? Iya, Pak. Ya, oke, Jul Kipli ya. Jadi gini, saya cuma mau bilang orang Indonesia ini sama koleganya pun, sama teman sejawatnya pun, sama teman kerjanya pun, sama teman ngajarnya pun, dia memanggilnya Mister. Sekarang lagi, se. Halo, still listening to me? Masih dengar? Yes, sir. Jadi saya seringkali memperhatikan orang Indonesia ini sesama koleganya, sesama teman ngajarnya, teman kantornya, sebaya pun dia dimister-misterkannya kawannya itu. Kadang disekannya pula lagi kawannya itu. Saya pikir I don't think it's necessary to address our colleagues by mentioning sir atau mister gitu. Jadi si Meli tadi memisterkan si Jul, kadang-kadang gitu. Jadi gini, tolong nggak usahlah kita memisterkan teman kita. Nggak usah kita sekan. Apalagi saya kadang pernah juga ngajar di ruang guru gitu, sesama guru kok dibilangnya lah padahal kawan dia bercandanya, kawan dia satu kelasnya dulu. So you are colleagues. Satu kolega nggak usahlah misterkan orang itu, nggak usahlah memkan orang itu, nggak usahlah miskan orang itu. Panggil nama aja. Jul, Dharma, udah nggak usah Mr. Dharma, Mr. Ginting atau Mr. apa gitu, nggak usah itu. Lebay gitu, lebay. Orang bule pun gitu kok, dia nggak lebay, sesama kawannya panggilnya aja nama kecilnya kadang. Sebenarnya Dharma. Dharma. Nama kecilnya Tongat, nggak apa-apa, Tongat panggil gitu Tongat. Gak apa-apa. Si Jul, Pulu, gitu, gak apa-apa. Asal jangan Mister, lebay kali. Itu sering saya perhatikan loh. Di ruang guru gitu, sesama kawan ngajar kok Mister, bla bla bla. Bla bla bla. Jadi Mister itu diikuti oleh last name.
Mister. Jadi si Jul ini nggak punya last name, cuman jadi Mr. Zulkifli ini. Lalu first name-nya apa? Repot loh. Kalau cuma satu nama, satu kata. Kalau si Dharma tadi Mr. Ginting, jelas Mr. Ginting. Nggak pernah ada Mr. Dharma. Nanti malu loh. Ini namanya sepele, tapi takutnya malu nanti di tingkat internasional. Jadi Mr. diikuti oleh last name. Gitu juga. Jadi nggak usah lah sesama kolega, teman sejawat, teman ngajar, teman bercanda, teman kawan sekerjaan, teman sekantor. Kita Mr. kan dia. Kita kan dia. Halo, still listening to me? Masih dengar saya? Masih ya? Ya. Ya. Ya, ya. Yes, sir. Ya. Can you get what I mean? Bisa paham dengan apa yang saya bilang? Insya Allah paham. Nah, gitu. Gak usah lah kan Mr. kan kawan kerja kita miss-misskan dia. Itu untuk orang lain, itu untuk orang yang senior, untuk kepala sekolah bisa lah. Mr. Tampu Bolon, good morning Mr. Tampu Bolon. Karena pagi jumpa kepala sekolah kan. Nah, kalau dia guru yang dihargai, dihormati, dia gak mau pensiun, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi tolong kalau masih sebayanya, umurnya beda-beda 2-3 tahun, nggak usah lah di mister-misterkan orang itu. Nggak usah lah di sekan orang itu. Panggilnya namanya. Ada yang keberatan? Yes, sir. Absolutely not, sir. Nah, tolong ya. Kuping saya gatal loh kalau dengar sesama teman ngajar mengatakan Mister Halo, siapa yang bertengkar itu? Siapa yang bertengkar suami istri itu? Halo, siapa yang bertengkar suami istri itu? Lah, jadi gini, ini bagus. Cuman ini si Ana. Diri mana Ana Arining situ di sana Ana apa? Ana apa tadi? Ana Mariana. Sir. Ana Mariana. Ya. Jadi tadi kan presenter. Jadi R-nya nggak usah kedengaran apa Ari? Presenter. E-nya R-nya nggak kedengaran. Oh, gitu. salah. Presenter. Jadi K, R-nya nggak kedengaran. K. Nanti setiap R di ujung kalian baca repot juga loh. Setiap R yang di ujung dibaca nanti number one. Kacau kita, kacau. Number. Order. Bukan order. Nah, jadi latihan lo Ana dengan R yang di ujung, gak usah dibilang. Kemudian to organize, katanya tadi to organizing, kemudian bibliographic references, bibliographic bukan bibliographic. Kemudian kalian ini bukan friends, kalian ini adalah colleagues, bukan friends. So you are colleagues, not friends. Colleagues. Jadi bacanya panjang li-nya, kemudian ujungnya dengan K, walaupun tulisannya dengan G, kedengaran S-nya. Jadi colleagues. Jadi kemudian itu ada lagi kalau membaca literatur itu literature. Jadi stressingnya di first level, literature, bukan literature atau di literature, bukan gitu. Artinya membaca kata literatur, baca bahasa Inggrisnya bacanya di first syllable, literature, bukan literature di the third semester, the third syllables pula. Ada lagi the second syllable bikin literature, enggak gitu. Ada lagi malah datar, literature, datar, enggak juga gitu. Bahasa Inggris itu ada yang stressingnya literature. Kemudian ada psychatical,
PSY itu psychology, citation bukan citation, oke. Kemudian kalau baca situs website itu harus lengkap loh, jangan tinggal-tinggal, jangan kececer-ceceran, harus lengkap. Atau gitu, baca situs atau web itu harus lengkap loh. Seandainya saya nanti tadi merekam nama situsnya apa enggak, saya tetap keliru aja itu. Enggak masuk saya ke situs itu. Oh, ini yang baca ini enggak benar ini Dharma ini. Wah, situsnya enggak kau tahu enggak usah dibaca. Enggak usah dibaca. Kalau sanksi udah pokoknya lihatlah di slide ini situsnya ini. Daripada dibaca tapi belepotan. Yang harusnya dibaca, ya kan? Menyesatkan itu, menyesatkan sekali. Lebih bagus supaya nggak menghindari menyesatkan, nggak usah dibaca, bisa dilihat di slide ini slide apanya, atau copy paste aja apanya, copy paste aja situsnya, copy paste aja slide apa situsnya. Jadi baca situs website itu harus benar karena bisa-bisa menyesatkan. Setengah hari saya nanti mau membuka situs itu, tahu-tahu nggak bisa akses saya. Menyusahkan orang setengah hari. Terakhir aku tukang tipu juga nih Dharma ini. Jadi daripada menghindari menyesatkan orang, nggak usah dibilang situsnya, tengok aja itu di situ atau copy paste aja lah. Saya nggak mau bilangnya nih. Tolong membaca situs harus lengkap, sempurna. Atau nggak usah dibaca, apakan aja copy paste aja supaya titiknya, slashnya, dashnya itu harus jelas. Kemudian Ariningsih, Ari mana Ariningsih? Ya tadi ya bilang tinggi itu kan high, H-I-G-H, high. G-nya nggak dibaca, nggak dibaca, higher. Jadi nggak higher Ari, higher, nggak higher. Karena membaca high, H-I-G-H, high, G-nya nggak dibaca. Untuk komparatifnya jadi higher, nggak higher. Nanti malu loh, nanti malu. High, higher. Kecuali kamu baca tinggi itu high, nah, nggak masalah lah. Makin menyesatkan lagi, higher. Nah, nggak apa-apa kalau memang kau selama ini bacanya high, nggak apa-apa. Tapi mana salah? High, GH-nya dibaca higher, low, lower, high, higher. Kemudian ini ada tadi hipotesis, ada hipotesis 0. Ada hipotesis A, itu pernah dengar itu kan? Tadi kalian nggak ada insinyuang hipotesis A. Jadi jangan bikin malu loh. Kadang ada udah MPD membaca null hipotesis itu null. Itu kan lambangnya HO tuh. HO. Null hipotesis. Null hipotesis. Kalau yang A itu apa singkatan dari apa tuh A? Ada yang tahu? Jadi HO. Null. Zero hypothesis atau null. Satu lagi lambangnya H besar, kemudian A kecil. Ada yang tahu itu? Halo? I have no idea, sir. No idea. Jadi gini, ada hipotesis null hipotesis, tulisannya H, lambangnya H, 0. Bahasa Inggrisnya null, N-U-L-L, null hypothesis. Ada lagi yang H, A kecil, alternative hypothesis, hypothesis. Jadi di situ A-nya itu adalah hipotesis alternatif. Jadi jangan jargon-jargon yang di penelitian ini jangan kita asing. Dia harus pede. Jadi untuk hipotesis 0 itu null hipotesis, yang alternatifnya adalah alternative hypothesis. Jadi kalau yang null berarti tidak ada kaitan ini dengan ini, tidak ada hubungan.
ini dengan ini, tidak ada hubungan ini. Kalau umpamanya alternatif itu ada hubungan antara ini dengan ini. Jadi kalau yang positif pakai alternatif hypothesis, kalau yang negatif pakai null hypothesis. Cuman tolong jangan bikin malu membacanya itu. Null hypothesis, alternative hypothesis. Kemudian ini banyak juga yang masih cakap kotor ini, metode ini juga saya dengar tadi. Padahal seharusnya method pakai E bukan O. Cakap kotor aja. Jadi jangan bilang lagi metode. Bilang apa? Method, sir. Method ya, method ya. Method dengan E dia. Ya, jangan cakap kotor kalian. Lah, si Meli tadi udahlah pakai but, pakai however lagi, double. But however, Meli. Yes, Satu sir. aja Meli. Satu aja. Kalau dua-dua namanya nyinyir itu Meli. Nyinyir. Nyinyir, sir. Masa mau dibilang nyinyir? Satu aja, but itulah however. However itulah but. Jangan dua-dua. Kalau dua-dua namanya apa, Meli? Congok, sir. Nyinyir. Oh, nyinyir, sir. Iya, nyinyir. Slide 12 nih kosong, blank. Ya, kalau Dharma dibilang nyinyir, kok ketawa itu si Meli itu. Meli itu nyinyir itu, udah bat pakai however, jadi nyinyir dia. Jadi ketawa pula Dharma. Nah, dari nyinyir itu bagus juga tuh, Sir. Oh, kenapa? Nyinyir kenapa malu? Nyinyir itu bagus juga kadang, Sir. Contohnya gimana contohnya? Nah, yang bagus itu. Ini jangan gini ya. Ini harus kayak gini. Harusnya yang buat yang ini kan gitu nyinyir, Sir. Nyinyir itu 2 kali bilang dia apa? Udah dibilangin tadi, udah dibilangin jangan gini, 2 menit lagi bilang lagi, 3 menit berikutnya dibilang itu nyinyir. Nah, gitu. Nyinyir itu suka ngulang-ngulang. Oh. Kalian pernah nyinyir sama Tuhan, sama Allah? Saya tantang dulu. Sering nyinyir sama Allah pernah? Sering, sir. Nah, apa? Siapa yang bicara? Contohnya apa? Siti Hajar Melizana nyinyir sama Allah itu seperti apa? Contohnya kan Sir berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang berkah lagi halal, tambah lagi gitu kan Sir. Ya. Yang nyinyir itu gini apa Siti Hajar? Yang nyinyir itu kan Robbana taqabbal minna sholatana waruku'ana wasujudana. Kalau udah sholat udah masuk lah di situ ruku. Kalau udah sholat udah pastilah masuk situ sujud. Jadi nyinyir sama Allah aja nyinyir. Nah, cukup Robbana taqabbal minna sholatana. Gak usah dirinci lagi. Waruku'ana wasujudana itu nyinyir. Sama manusia aja kita nyinyir, jengkel orang. Kalau sama Allah nyinyir, nggak dikasihnya loh kita jawaban, nggak diijabahnya. Nyinyir. Kalau udah terimalah ya Allah ibadah kami, udah masuklah semuanya situ, kurbannya, udah masuklah situ semuanya, nggak usah dirinci. Begitu juga lah kalau kalian mau cari jodoh. Nggak usah nyinyir, ya Allah berilah aku jodoh yang ganteng, yang kaya, yang ganteng itu kumisnya sekian senti, jenggotnya ada sikit gitu, nyinyir. Dirincinya lagi, ya Allah berilah aku jodoh yang, nah, itu nyinyir. Jangan dirinci, supaya makbul doanya. Ada yang keberatan? Nggak ada, Sir. Ada? Masih mau nyinyir? Semua nyinyir? Enggak, Sir. Nggak sengaja, Sir. Apa acara? Jangan nyinyir Dharma. Dikurangi, Sir. Harus dilangkan, bukan dikurangi, harus dilangkan. Iya. Ya Allah terimalah sholatku. Dirincinya lagi sholatnya lagi. Bertahap, Sir. Kayak dulu kan bertahap, Sir. Kayak dulu kan awal-awal sering bilang oke, sekarang agak berkurang. Iya, Walaupun masih ada, Sir. Begitu maybe. Banjir pun.
Ya, itu maybe jadi perhaps udah mulai berkurang Iya. kan gitu dia kan. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Nah, Mudah-mudahan kita slowly nggak tuh ya, nyinyir. slowly. Iya. Slowly but Mudah-mudahan. sure. Iya. Jadi mudah-mudahan kalian jangan nyinyir setelah saya selesai ngasih kuliah nanti 8 kali ini jangan nyinyir, itu ada permintaan saya. Udah itu nih bukan mau ya. Sorry, Sir. Tapi ya. kalau untuk kaum emak-emak lah dulu, Sir. Kayaknya nyinyir ini sebuah keharusan, Sir. Karena Kenapa? dia tujuan nyinyir ini bukan untuk apa ya, bukan untuk nyinyir semata, tapi untuk mengingatkan berkali-kali kepada suami, kepada anak. Jadi nyinyir ini juga punya sisi positif saya rasa, Sir. Tapi jangan banyak kali lah, berdekatan pula waktunya. Ngasih tahu suami 2 menit sekali ngasih tahu, 2 menit sekali nyinyir. Cukup pagi sekali, malam mau tidur sekali. Iya, contohnya gini, Itu, Sir. kalau itu nggak nyinyir. Oh, nggak nyinyir ya, Sir. Itu nggak nyinyir itu. Tapi kadang, Sir, suami bilang itu nyinyir gitu, Sir. Misalnya gini, Sir, suami kan punya sakit mah. Kita ingatin, jangan lupa makan ya, jangan lupa makan. Nah, kita dikatain nyinyir. Ya, bukan nyinyir, bising. Bising. Erlinawati itu bising itu namanya. Betul itu. Bising kali pun. Ya, itu nggak nyinyir. Itu apa namanya tadi, Jol? Apa tadi? Apa tadi? Bising. Bising. Ya. Bising. Bising. Berisi aja, berisi. Rese beda lagi tuh ya. Ya, jadi jangan Erlinawati boleh karena ngasih sayangnya kita, tapi jangan nyinyir. Jangan tersinggung orang. Kemudian ini bukan monitor tapi screen. Tolonglah, please show me the screen. Please show me the slide on the screen. Screen bukan monitor. Tapi berkenaan dengan nyinyir tadi. Ya, ini apa? Budi ya, Budi. Bukankah di kita sendiri ya, khususnya untuk paradigma politik kita yang di Indonesia, hampir keseluruhannya orang-orang pintar yang ada di situ berasal dari kaum nyinyir gitu. Bahkan nyinyir itu cenderung nyinyirisme jadinya kan. Ya. Jadi semacam sudaisme, seperti ada sidang yang konteksnya formal itu ke itu, bahkan cenderung semakin nyinyirnya ada tendensi naik saraf itu sampai meja pun terbang. Kan cenderung situ tuh. Bahkan KLB KLB. Seharusnya kok. Iya. Kan paradigma tuh. Iya, jadi betul juga apa yang bilang Budi, tolong itu jangan nyinyir kali lah, jangan nyinyir kali. Jadi siapapun nggak suka loh orang sama orang yang nyinyir. Allah juga nggak senang loh. Udahlah minta jodoh, dirincinya lagi lah jodohnya itu yang rambutnya sekian, yang tingginya sekian, yang putihnya sekian, yang mulusnya sekian. Itu nyinyir. Nggak usah lah, nggak usah. Tolong pesan saya jangan nyinyir. Terserahlah kalau memang masih mau nyinyir, terserah. Kemudian pesan saya ini, jadi ada quotation, itu kan ada tahunnya, kemudian halamannya, ada halamannya kan, ada quotation, kutipan, ada dia nama pengarangnya, kemudian ada tahunnya, ada halamannya. Saya mau kalian itu konsisten, taat asas dan istiqomah. Kalau dari awal nggak pakai halaman, nggak usah pakai halaman berikutnya. Kalau ada halaman dari awal, pakai halaman berikutnya. Jangan ada yang pakai halaman, ada yang tidak pakai halaman. Itu namanya tidak istiqomah, tidak konsisten, tidak taat asas. Nah, jadi bagusnya dia kalau pakai dari awal pakai halaman, berikutnya kutipannya pakai halaman gitu. Jangan zigzag gitu. Tadi Meli ada mengatakan judulnya agak apa tadi Meli? Tentang judul yang tesis tadi itu agak apa Meli? Agak strange. Agak apa tadi? Yang judul tesis yang agak orang Rusia tadi. Uncommon, sir. Uncommon. Tidak Kenapa? biasa ya, sir. Kenapa? Because maybe perhaps let to show you here, sir. Kenapa? Uncommon. She used like
direct speech here, sir. Direct. This Okay. is the oppressor's language, yet I Mhm. needed to talk to you. Then A critical. a critical examination of translanguaging in Russian speakers at the university level. So I've Jadi never seen this kind of no, title. no. Jadi Mary tadi bilang I've never seen. Respon saya adalah no. Bukan yes. Ya. Ya gitu ya Meli. Saya langsung dipraktekkan Meli. Pelajaran itu kan kasih ilmunya, praktekkan, contohkan. Tadi si Meli bilang I've never seen such a topic or such a title. Saya respon saya no. Bukan yes. Have you, sir? Have you ever? Yes. No. Alright. So there must be no quotation like that, ya. Ya, bagus. Oke, thank you. Kemudian itu aja catatan saya. Udah bagus ini. Jadi tentang cerita hipotesis, tolong jangan bikin malu MPD. HO nanti bacanya itu adalah null hypothesis. Kalau dia HA, alternative hypothesis. Jadi ada hipotesis 0, contohnya tidak ada hubungan antara ini bla 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 dengan ini, itu 0. Ada hipotesis alternatif positif. Ada hubungan bla 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 dengan bla bla bla, itu namanya. Jadi jangan dibilang nanti HO. Ada loh MPD yang bacanya HO. Bikin malu aja tuh HO. Padahal H0 atau null hypothesis, ada lagi alternative hypothesis. Bisa kembali ke apanya tadi, slide satunya, Meli? Slide 1. Slide 1. Jadi tolong sambil saya baca ini sambil diedit ya, ambil diedit. Oke, next slide please. Next slide, slide 2. Reviewing the literature and the hypothesis. Okay, next slide, slide 3. Reviewing the literature. Jadi ini ada 6 rules-nya, Mbak. Jadi jamakkan dong, the rules of, jamakkan itunya, S-nya itu. S-nya itu rules, oke bagus. Bagus. Oke. Review on the Oke, next slide please. Control S, bikin Control S, jangan lupa Control S. Organizing the related literature. Okay, next slide please. Next slide. Next slide, please. Okay, manual scripting, electronic computer. Okay, Boolean logic ya. Indeksnya dari. Jadi yang ini Sci-Sindu, and Sci article, bacanya gitu, jangan bikin malu. Sci-Sindu, Sci articles. Okay, next. It's Sci-Info, sir. Sci-Info, sorry. Sci-Sinfo, enggak? Kok itu ada C-nya? Sci-Info. Enggak. Hah? Sci-Info. Sci-Info. Oke. Yes, sir, Sci-Info. Oke ya. Citation index, oke. Alright. Indexesnya already correct, sir. Yeah, index already. Yeah. It's alright. Static sources. Next slide, please. Next slide. Jadi gini. Ini cerita tentang situs, nggak usah disalin atau diketik ulang. Ya, nggak usah diketik ulang, tapi copy paste aja. Ya,
Copy paste itu lebih selamat. Bisa copy paste situs? Bisa? We can, sir. We just Okay. copy from here and then go to the searching engine and then just paste it. Jadi tolong untuk situs website itu nggak usah diketik, tapi di copy paste saja, supaya nggak keliru. Jadi ini tipsnya, kalau untuk situs nggak usah disalin, nggak usah diketik, tapi di copy paste aja, copy paste. Okay, next slide please. The hypothesis. Saya tertarik dengan example ini. Boys in elementary school achieve at higher level in single sex. Apa itu? Like in pesantren, in boarding school. Di kelas itu semuanya laki-laki. Oh, single sex. Itu single itu ya? Single sex ya? Oh ya, tolong Sorry, perbaiki. single sex. I'm sorry, I made mistake in type. Please edit. Please edit, bisa? Oke, single sex. Classes then in mixed classes. Boys in elementary school achieve at higher level in single sex classes than in mixing classes. Ini masih debating ini, apanya ini, hipotesisnya ini masih debating, masih bisa kontroversialkan, ini masih bisa didebatkan. Katanya kalau dia single sex gitu katanya lebih tinggi katanya skornya, nilainya daripada pencapaiannya lebih tinggi. Campur laki-laki perempuan. Gimana menurut kalian ini? I think we need to do another research for that, sir. Saya Reningsih, sir, ngajar di yang single sex itu, sir. Kayak pesantren gitu, sir. Presentasinya itu nilai yang perempuan itu lebih tinggi daripada yang laki-laki. Memang. Prestasinya itu lebih tinggi perempuan daripada laki-laki. No, but this is comparing yang single sex dengan yang mixed classes gitu kan, sir? Iya. Jadi katanya di sini, katanya kalau yang laki-laki yang dia satu kelas itu laki-laki semuanya itu lebih berhasil nilainya daripada yang campur laki-laki perempuan. Ini masih debating ini, That is why it is still hypothesis, right, sir? Right. Ini kalau apalagi di pesantren, siapa yang bilang pesantren? Reningsih, sir. Reningsih, ya. Kalian setuju dengan statement saya ini bahwa di pesantren itu banyak yang santrinya itu kurapan? Yes, agree, sir. Agree. That is fact. Kenapa? Karena mereka itu udah mulai disuruh mandiri itu dari tamat SD, sir. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dilakukan di rumah, yang biasanya dikerjakan oleh orang tua atau yang membantu, dia mungkin kesulitan ketika itu biasanya 1 tahun pertama yang sulit, sir. Ini Ari yang berbicara ini, sedang Ari yang berbicara? Siapa yang bicara? Iya, sir, Ari. Oh ya, Ari. Jadi pertanyaan saya tadi apa sih, Ari? Tentang penyakit itu kurap gitu kan, sir? Kurap ya. Iya, itu biasanya tahun pertama itu parah, sir. Parah ya? Iya. Orang ini tahu nggak ini? Kawan-kawanmu, kolegamu yang lainnya tahu nggak itu? Ini kondisi ini. Ada yang nggak tahu? Tahu, sir. Tahu ya. Saya juga saat ini sedang menggantikan seorang teman sengajar di pesantren Darul Quran, dan memang terlihat banyak sekali masalah kulit di anak-anak. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat teman saya barusan yang menyatakan bahwa
itu adalah karena perubahan kebiasaan gitu, Sir. Karena kalau kebiasaannya saja yang berubah, tidak akan membuat dampak sampai ke kesehatan, saya rasa. Tapi ini kan ada juga kualitas airnya, bagaimana anak-anak mencuci pakaiannya dengan air yang sama begitu. Dan saya pernah baca juga kalau tidak salah ini kolom kesehatan masyarakat gitu, bahwa masalah kulit di sekolah pesantren itu sudah terjadi sejak berdekade-dekade yang lalu. Namun masalah itu masih muncul sampai sekarang. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemilik-pemilik pesantren tidak memperhatikan masalah kualitas air atau ternyata anak-anak yang tidak, siswanya yang tidak mampu mengkondisikan bagaimana menggunakan atau membersihkan diri dengan baik gitu. Tapi mengenai permasalahan yang terus muncul setelah berdekade itu kan menjadi pertanyaan juga sih. Ya. Deal sama Melisa. Ya. Ada pernah emang ya. Siapa yang komen sama Melisa? Itu siapa sih, Budi atau siapa? Budi? Budi. Oke, silakan Budi. Ini saya punya experience pribadi berkaitan dengan pondok pesantren. Iya. Kebetulan kita sekeluarga juga adik-adik jadi alumni pesantren. Iya. Saya rasa kalau untuk yang dinamakan kurap dan lain sebagainya, itu benar apa kata si Bu Meli. Benar kata si Meli. Itu orientasinya kepada sanitasinya. Kemudian dari segi pengawasan dari sanksi pengelola gitu. Iya. Jadi kita mengelola untuk pondok tahfiz sendiri. Kemudian dimensi waktu untuk disiplinnya kita buat skalanya on time terus. Ya alhamdulillah setelah kurun waktu hampir 3 tahun belakangan nggak ada masalah. Cuman kalau untuk menu makannya kesendirian ada image yang lain. Kalau pesantren itu cenderung ada kayak seperti Darul Arafah dengan pesantren-pesantren di daerah yang lain. Itu terong berenang katanya. Itu dimensi lain lagi. Terong berenang? Iya, jadi istilahnya menunya itu sayur berenang kuahnya semua gitu. Gitu. Terong berenang. Ya. Kalau dimensi, kalau tempat kami kayak gitu. Cuman kalau untuk yang kurat dan lain sebagainya malah kecenderungan kita yang agak di daerah pengelolaannya dekat dengan sungai dan lain sebagainya lebih pan aja mereka anak-anak itu. Bahkan diajarin untuk bercocok tanam dan lain sebagainya gitu. Ya udah. Jadi sekarang itu yang perlu diperhatikan ya kan. Jangan asik mikirkan setoran-setoran hafalan. Asik ngejar-ngejar setoran-setoran hafalan nggak mandi. Jadi kurap lah. Jadi boleh aja ngejar-ngejar setoran hafalan. Tapi mandi juga dong ya kan. Dengan air bersih. Halo Sir, I'm sorry Sir. Iya, Ningsi Sir. Tapi yang Ningsi sampaikan tadi itu adalah kami ini bukan pesantren yang berbasis tahfiz. Kami ini Islamic boarding school yang dia memang udah modern situ, bukan tahfiznya gitu. Jadi kalau masalah air, insya Allah alhamdulillah setelah pengalaman saya sendiri sebagai murid, itu saya menerapkan hidup sehat itu ya memang airnya bersih. Cuma lagi yang paling mempengaruhi kalau penyakit kulit ini kan bertukar parang, misal handuk. Nah ini paling sering. Tapi itu sering berjalannya waktu itu dilakukan kayak penyuluhan. Begini caranya, handuk tidak boleh ditukar, tidak boleh dipinjam. Iya. Dia itu tolong ingatkan orang itu kalau mandi pakai anduk. Jangan itulah anduk, itulah sarung gitu. Iya, betul. Jadi tolong itulah ingatkan. Makanya yang paling parah itu di tahun pertama, Sir. Itu mensosialisasi mereka itu masih teenager, masih muda-muda. Iya. Jadi tolong ingatkan orang tuh jangan jadikan sarung itu juga lah sarung, itu juga selimut, itu juga anduk gitu. Iya. Oke, udah ya. Makanya dimensinya kan beda tadi, bukan masalah bentuk boarding school dalam skala pesantren apa, kemudian rumah tahfiz dan sebagainya. Konsepnya kan gak usah jauh-jauh lah, kita di mahasiswa sendiri, kita buat satu acara yang di situ kurun waktu agak durasinya agak lama gitu kan, seperti pelatihan.
Ya Iya. konsepnya dari pengawasan dan disiplin, kemudian dari segi manajemen waktu. Kalau memang yang tua aja pun dikasih kendor untuk manajemen waktunya, itu yang jadi ya seperti itu, paradigma yang panuan lah, yang kurapan, yang nanti yang perempuannya rambutnya belum kering tahu-tahu udah diapain Ya, lagi, betul, yang betul. laki-lakinya apa semua itu di apa di BPG kemarin, kalau dulu BPG nih di situ Ya. ya, di situ nampak nanti waktu sarapan nanti udah Ah. telat, kemudian mejanya di situ sudah habis ngamuk-ngamuk sayur semua, jadi kan dari Iya. dimensi waktunya gitu, kedisiplinan itu hingga melahirkan sesuatu yang ya Rasulullah sendiri bilang kan, sesuatu yang berlebihan itu tak bagus, apalagi yang Betul. minim kan gitu. Iya, iya. Udah ya, tolong. Oke, next slide please. Next slide please. Ya, bagus. Jadi the purposes, jamakan dong, purposes ya. Suggestion for deriving hypothesis. Ya. Okay, next slide please. Next slide. Next slide. Characteristics of usable hypothesis. Ya. Types of hypothesis ada dia. Oke. Di sini nggak ada bikin alternatif hypothesis. Bikin dong lambangnya itu nomor 3 itu. Nomor 3 loh sebelumnya slide sebelumnya. Itu kan ada H0. Itu kan nomor 2 H0. Di bawahnya itu HA dong. Tolong. Jadi Meli, nomor 3. Jadi alternatif hipotesis itu A kecil. Ya, oke. Bagus. Kontrol S. Kontrol S, ya. Kontrol S, oke. Next slide please. Oke. Ini apa nih judulnya? Testing hypothesis, ya. Oke, Andra quantitative research plans. Oke, ya. Iya. Stating the research problems, jamakkan itu plans. Ya, problemsnya jamakkan problems. Kemudian itu nomor 3 itu state the research method. Nomor 3, bukan itu. Nomor 3 bawah. State the research method. Jangan jawab kotor ya. State the research data analysis. Ya, next slide please. Habis. Oke. Thank you-nya itu naikkan ke slide 12. Thank you-nya itu naikkan ke slide 12. Bisa? Ya. Slide. Ya, good. So there are 12 slides in this presentation. I appreciate your appearance. I mean, participants or whatsoever. Thank you. Jadi ada yang mau nambahkan, ada yang mau nanya, atau ada yang keberatan, ada yang apa aja, terserahlah siapa yang mau bicara, silakan. Yes, thank you, sir. Yeah. Our group invite all of our colleagues to ask questions or give suggestions, critiques. Excuse me. Yes. Anna. Please back to the slide number 9. Yes, suggestion for deriving hypothesis number 2 is incorrect. Number 2. Seharusnya itu. Oh, it's not like that. Sorry. Deriving hypothesis deductively. Yang number 2, Kak Meli. Alright. Yang number 2. Not number 1, number 2. Kak Meli. Sorry. Yes. Number 1 is right. Number 2 is wrong. It should be deductively. My bad.
Alright. Yes. Jadi sama, maksudnya apa? Sama, Ana. Yang pertama No, deductive. no, sir. Jadi, It's my fault. Ada Jadi yang- dari salah pengetahuan ininya, Oh ya. poinnya. Yes, jadi yang pertama itu induktif ya. Ya, yang kedua deduktif. Partikulernya ini kalau dihapus Kak Meli. Particular. Yes, that's right. Thank you. Ya. Jadi udah betul itu. Nah, inductively dan deductively ya. Come on next. Ada lagi yang mau komen keberatan juga boleh. Yeah. Ada yang keberatan? We invite colleagues. Colleagues. I-nya yang panjang. Colleagues. Our colleagues, please give Ya. critics, comments. Jadi critics itu orangnya apa, Meli? He is a critic. Critical. No, critical adjective-nya. Kalau kita, I hope your criticism. I hope your criticism for our appearance, our presentation. Right. Jadi he is a literature critic. Dia kritik. Bukan. Kau terkesan kali dengan kata saya, Meli, dengan nyinyir. Setiap apa yang dibilang. Baper deh. Meli. Kita nggak cerita menyinyir lagi nih. Cerita Nothing tentang, personal, sir. Nothing personal. nothing. Jadi gini. Excuse me, sir. Nah, no problem. Jadi gini. Sebentar, Ana. Banyak orang salah bilang, jadi he is a critic. He is a critic. Dia seorang politikus, kritikus. Suka mengkritik itu he is a critic. Tapi positif itu kritik. Jadi kata bendanya criticism. I hope your criticism. Criticism itu kata bendanya. I hope your criticism. Saya mengharapkan constructive criticism. Nah, itu. Bukan constructive critics. Kemudian I hope your critical mind, adjektifnya. Jadi banyak orang salah menggunakan kata kritik dengan criticism. Maksud dia adalah criticism, tapi dibilangnya kritik. Kritik itu orangnya. Oke, ada lagi yang melanjutkan apa sih? Ana ngomong, silakan Ana. I'm sorry, sir. There is another group want to present their materials. I don't know before. Okay, yeah. Okay, please present. Please give time to the second group to present their papers. Okay, thank you, Meli. I appreciate this presentation of group. What ini? Group. They're actually group 1, sir. Group 1, okay, thank you. Yeah. Sekarang si Ana tadi bilang ada yang mau ngomong lagi. Silakan. Ada waktu lagi, cepat tapi ya. Please third group share your PPT in Ya, silakan. Cepat gitu. I think all of us allowed to share the screen, so you can use the share screen. Yep. Thank you. Screen-nya bukan monitor. Share screen, bukan share monitor. Nanti malu. Oke, silakan. Identifying the research problems. Jamakkan. Boleh. Pening kepala kami ini, Budi. Nengoknya nih. Muter-muter. Bukan situnya, Budi. Jadi bikin action biar bagus. Gimana Bagus sekali. Itu ilmu juga itu inovasinya, Ada inovasinya Kontrol S apa? Bikin kontrol S, Budi. Jangan salah silakan. Ya. Enggak masalah. Enggak masalah. Lanjut, silakan. Kalau bisa agak cepat supaya kita bisa ngejar waktunya. Ini udah jam 10, hampir setengah 10. Oke, jam setengah 10. Oke, silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
We are from group 3. Here we discuss about identifying the research problem. Our member groups is me, Budi Utama, and my colleagues, Edi Zulfikar, Erlinawati, Nuralia, Serli Hariska, and Sinta Dora. Okay, I invite Mr. Edi Zulfikar to as the next speaker. To Edi Zulfikar, go ahead. Okay, thank you very much for the time and screen. Today we will present our presentation to analyze thesis with the title is the effectiveness of mind mapping and group discussion to increase the student speaking ability, quasi-experimental research of the 8th grade students of SMP Negeri 1 Bawen in academic year of 2015-2016. The research problem of the thesis is some problems that can be identified are as follows. The first is how far is the student's achievement in speaking ability of the 8-year student of SMP Negeri 1 Bawen in academic year of 2015-2016. And the second is what method is more effective between mind mapping and discussion groups in increasing the student speaking ability of the 8th year of SMP Negeri 1 Bawen in the academic year 2015-2016. And for the structure of identifying the research problem, the first is sources of problem. The second is evaluating the problem. The third, stating the research problem in quantitative research. The fourth one is identifying population and variables. And the last is research area of applied linguistics and example of background of the problem. The first is sources of problem. The sources for the research problem is related literature. Siti Nurjana entitled Improving Writing Skill in Analytical Exposition Text Through Mind Mapping Strategy, Classroom Action Research for the 11th grades of SMA Muhammadiyah Plus Salatiga. And then the second is Tika Rahmawati entitled The Use of Scaffolding Talk Technique to Improve Students Speaking Skill, Classroom Action Research of the 8th grade student of MTS Negeri Andong. And then the evaluating the problem is significant because it will contribute to the body of knowledge in education. The problem is one that will lead for further research. The third is the problem is researchable because it can be investigated through the collection of the data. The third, the problem is suitable because it is interesting and suits the researcher skills, time, and available resources. And the last is the problem is ethical because it will not cause harm to subjects. For the next slide, I give it back to the moderator to make the time and screen to another speaker. Thank you. Okay, thank you, Edi Zulfikar. In this part is my turn to stating in the research problem in quantitative research. The problem statement in quantitative research specifies the variables and the population of interest. From the title of the thesis, the effectiveness of mind mapping and group discussion to increase the student's speaking ability, or a quasi-experimental research of the 8th-year student of SMP Negeri 1 Bawen in academic years 2015 and 2016. The problems can be stated as
How far is the student achievement in speaking ability of the 8th-year student of SMP Negeri 1 Bawen in academic years of 2015 and 2016? Next, what method is more effective between mind mapping and discussion groups in increasing the student speaking ability of the 8th year of SMP Negeri 1 Bawen in academic years 2015 and 2016. In point 4, identifying population and variables. From the title of the thesis, the effectiveness of mind mapping and group discussion to increase the student's speaking ability. A quasi-experimental research of the 8th-year student of SMP Negeri 1 Bawen in academic year 2015 and 2016. And from the problem statement, how far is the student achievement in speaking ability of the 8th-year student of SMP Negeri 1 Bawen in academic years? Like I said before. And what method is more effective between mind mapping and discussion groups in increasing the student speaking ability of the 8th year of SMP Negeri 1 Bawen? So that first, population of the research is all of this of student at grade 8 SMP Negeri 1 Bawen. Second, the research of the thesis has 3 variables. They are 2 independent variables and 1 dependent variables. The third, the independent variables in this research are mind mapping or X1, in experimental class and group discussion or X2 in comparison class. The fourth, the defense variable in this research is the student speaking ability or marked as Y. And then in the number 5, I invite my colleague Erlinawati. Time is yours. Thank you for the moderator for the time to me for opportunity to me to explain about the research area of applied linguistics and example of background of the problem. Research area of applied linguistics. Research area of the text applied linguistics is speaking. Speaking is one of the language skills that are learned in studying foreign language. And the second is the other research area is the use of exact method in teaching, which is very influenced in improve student speaking ability. That is mind mapping, and the last is group discussion is considered as the exact technique. And now, example of background of the problem. There are some examples of background of the problems from the thesis. First, however, in this reality, most of students in Indonesia do not speak English fluently. Second, the difficulty of learning English, especially in speaking, is also faced by the 8th grade students of SMP Negeri 1 Bawen. And the last is, besides that, one of the other factors that make speaking English is difficult is teaching technique. Okay, thank you, and back to the moderator. Okay, thank you, Erlinawati and Mr. Edi Julfikan, also all group member. That's end of our presentation from group 3. Me as the moderators and also my colleagues. Thank you for the change and all the suggestions or critique. We are please welcome. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sir, done, sir.
Halo. Bentar. Oh. Saya saya sambil ngemil ini, jadi Iya. makanya saya masih jam sarapan sih kok. Ya, jadi rupanya perlu juga apa namanya, amunisi juga. Kalian udah makan ini tadi? Udah sarapan? Logika tanpa logistik nggak jalan juga sih. Makanya, jadi udah makan? Udah makan ini? Udah, Sir. Udah. Oh, ya. Jadi bolehnya sambil apa meeting gini, Zoom meeting ini sambil ngomel boleh, nggak berdosa. Nggak berdosa, boleh. Jadi boleh ngemil, boleh minum, boleh ngopi, boleh ngeteh, boleh ngesu. Kalau minum susu namanya ngesu. Kalau ngopi, minum kopi. Kalau Nesu minum beda teh, lagi sih. ngesu itu minum susu, ngeteh, ngopi, kan ada itu kan. Kalau Budi, kalau ngesu apa artinya Budi? Ojo nesu. Ojo ngesu, ojo dume. Nah, ojo dume. Jadi gini, kalau dalam Zoom meeting ini boleh makan, minum, nggak berdosa. Asal jangan. Udah. Jadi gini, kita berhenti sampai jam berapa nih? 10 berapa? Jam 10 karena ini kan kita pakai Zoom punya matematika. Oh iya. Jadi jam 10. Jam 10 udah live Zoom-nya. Mau dipakai sama mereka. Mau dipakai. Biasanya kalau biasanya jam berapa? 10 berapa? Biasanya 10.30, tapi ini jam 10 mereka mau pakai. Oh gitu. Gitu. Jadi cuman ya? Biasanya hari-hari lain Sabtu sebelumnya nggak begitu? Jadi ada sedikit masalah. Zoom-nya Kak Julfitri yang bisa kita pakai, kuotanya sudah habis. Dia belum isi kuota lagi. Jadi kita hari ini kita minjem, minggu depan nggak lagi minggu depan bakalan lama Kasian kali ya, kasian sekali. Lah, jadi bagusnya gini. Gimana ya? Gak enak juga gantung-gantung gini gak enak, nggak tuntas, Hah? Kentang gantung bukan kentang, gantung mah kentang kena gantung ya, tanggung. Jadi makan gantung pun gak enak juga kan, apalagi diskusi gini gantung. Saya mau bilang apa ya, jadi gini, atau minggu depan aja saya komentar ini, diulang lagi lah nih, besok apa Budi, kita ulang aja nih Budi, minggu depan Budi, Edi. Siap. Maksudnya kita ulang lagi sepintas gitu. Kemudian ini ada juga catatan-catatan saya, cuman nggak sempat, ini waktunya udah 5 menit lagi, kita udah harus digusur. Kan ada komen-komen saya ini. Udah, jadi gini, kita sudahi aja nanti, tapi minggu depan Edi atau Budi ulang alik. Siap. Kita ulang sepintas saja gitu, nanti ada catatan-catatan saya yang mau saya bilang. Bisa. Untuk apa Google Form-nya itu belum linknya samakan aja dengan minggu lalu. Oke. Samakan aja dengan minggu lalu. Jadi isi Google Form yang linknya minggu lalu itu, jadi itu permanen lah itu linknya. Kemudian yang dari dari portal UMN, jadi dua supaya honornya pun 2 juga gitu. Honornya 2 juga gitu. Enggak 2 atau 1, enggak ngerti lah saya. Mudah-mudahan makin banyak absennya, makin banyak honornya. Nanti awak juga yang dibikin kentang honor sebanyak 2 kali, awak disuruh double juga nanti. Oh gitu ya, janganlah. Jadi itu kemudian kalau normalnya 10.30 kita selesai ya gitu. Iya, sesuai schedule. 10.30 ya. Jadi ini berarti kurang dari waktunya, mudah-mudahan nggak dipotong orang tua lah honornya, karena kurang saya ngajar 30 menit lagi gitu kan, takutnya saya dipotong pula nanti. Kalau berlebih karena nggak dibayar, kalau kurang nanti takutnya dipotong. Nggak? Buat link baru bisa, Sir.
Yang baru yang free ada 40 menit gratis, Sir. Oh, nggak usah lah Ju, kehidupan lagi lah, orang pun udah mulai lemas-lemas juga. Saya tengok belum sarapan atau cuman lagi. Saya pun ada agak apa juga, agak meper juga gitu ya kan. Jadi gini ya, kita ulang alik aja yang minggu depannya Budi sama ID, sepintas saja minggu depan, katakanlah 10 menit presentasi, kemudian ada yang menanggapi, udah bagus. Meli, nanti yang udah di share itu sharekan lagi yang udah diedit Meli. Yang udah diedit tadi itu sharekan lagi ke grup. Jadi yang tadi dikirim tadi itu delete aja, delete. Yang udah di share. Oke, udah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tentang kayak mana mau nanya Iya ya, tanggung kali. Menanggung. Iya. Padahal kita senang kali sebenarnya Budi. Saya senang sekali kalau bisa di courting terus ya kan. Apalagi mahasiswanya, kadang saya dulu mahasiswa gitu pengen kayak mudah-mudahan cepat lah Nase ini keluar dari kelas ini kan, mudah-mudahan cepat lah, atau berdoa semoga mudah-mudahan dia nggak datang, mudah-mudahan gitu kan. Itulah dulu saya mahasiswa gitu. Kalau dosennya kayak gini lanjut aja tuh coba. Nah, Enjoy deh. Kalau saya dulu gitu waktu kuliah, ya Allah mudah-mudahan nggak datang lah itu doa saya. Itu asal dapat mudah-mudahan cepat ada berakhir itu sudah. Jadi doanya kadang gitu mahasiswa itu. Bukan doakan supaya dosennya itu sehat itu, tapi mudah-mudahan cepat lah dia keluarnya. Aku udah muak juga ini. Oke dah. Udah gini. Saya minta izin maaf dulu, minggu depan kita ulang alik. Berarti minggu depan 2 juga lah presentasinya kalau bisa. Ya. Ya kan 2, jadi agak cepat. Kemudian ada tanya jawab lah, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan 2. Makasih ya, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. User next week. 5 menit lagi. Udah habis. 5 menit lagi, Bro. Iya. 9.55, 5 menit lagi. Pak Zari udah keluar. Ya, Pak Azari udah keluar. Ini kan kita belum keluar nih.